O, krenuo kamerman, a ja nisam spremna. U stvari sve sam pripremila. Dobro mi došli, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo nešto ala zatvorena pizza. Ni zatvorena, ni otvorena, niti je pizza, niti nije pizza, ne znam ni ja šta je. U svakom slučaju tijesto je punjeno, pa vidjet ćete, stvarno ukusno, vrlo onako dekorativno, pogotovo ako imate neko društvo. Za djecu fantastično, malo drugačije, znate, ono da privučete njihovu pažnju. Kupite pažnju, malo vremena odvojite, ali nije ništa zaista komplikovano. Evo, mlijeko sam zagrijala, to mi je trebalo. U njega ću dodati malo šećera i odmah ću dodati jednu ovu čajnu, pošto je manja količina brašna, jednu čajnu kašiku kvasca i evo odmah ćemo to i promiješati i ostaviti da se kvasac aktivira. Koliko kvascu treba da se aktivira, boga mi zavisi koliko ste naložili u kući, jel? Ako vam je zima u kući, boga mi će mu trebati malo više. Tako, sve sam sebi iskupila. Idemo dalje za poslom. Dakle, treba nam 2 jaja. Evo, ovo je cijelo. A od ovog nam treba samo bjelance. Nije da nam treba, ali eto, neću da ga bacam. Stavit ću ga u tijesto. Možete pojačati mrvicu brašna ako vam bude nedovoljno. A ovo žumance će nam trebati kasnije. Ups, eto me sam dobrišim. Tako, to žumance malo pokrijemo da nam šta ne bi palo unutra. Šta trebam? Da, sol. Jedna isto tako čajna kašika soli. Šećera smo naravno stavili manje. Tako, dovoljno. Ne valja, vjerujte mi, ni kad je tijesto preslano. Naravno da nije ni ukusno kad je neslano. Ali bolje mrvicu manje soli nego mrvicu više. Ovo ćete sada dobro ulupati. Evo, fino je zapjenilo. Dodajemo maslinovo ulje, naravno da nije isključivo, može i obično suncokretovo ulje ili bilo koje drugo ulje koje imate u kući, a koje koristite naravno za prehranu. Nemojte baš stavljati kokosovo ulje, promijenit će vam totalno opis jela. Hajmo mi sada dodati ovo naše mlijeko sa aktiviranim kvascem. Fino to sve promiješajte da nam ne ostane grudvica od kvasca. I sada ćemo fino da dodajemo brašno. Ja to obično dodajem ovako jednu količinu da to fino zamijesim, pa onda dodajem pomalo brašna. Možda nekad treba više brašna nego što piše, jer evo recimo ova jaja su XL. Nekakva turbo velika, šta li čime ih hrane, nemam pojma, uglavnom su mašala narasla, pa može biti da mi zatreba mrvicu brašna više. Evo ga, tijesto je gotovo, fino ga ušuškajte da mu je toplo i ostavite da nadolazi. Što se tiče vremena, koliko tijesto treba da se aktivira, opet kako rekao malo prije, ovisi koliko vam je toplo u sobi, možete još preko ovog prebaciti jednu deblju krpu da bi mu bilo što toplije, što mu je toplije, to će se prije aktivirati. Eto, gledamo se kasnije. Ćao! Idemo dalje. Tijesto je naraslo. Ja sam imala nekog posla po kuhinji, tako da sam ja u međuvremenu, da se ne bi zalijetala i žurla, još jednom premijesila. Tako da možete i ne morate premijesiti tijesto i evo sada nastavljamo dalje za poslom. Dakle, kao da je tek nadošlo, sada ćemo samo još jednom da ga premijesimo i da formiramo loptice. Vidite kako je puno zraka i balončića, bit će ovo krasno jedno tijesto. Evo ovako napravimo sebi jednu podlogu. Loptice, pa eto, da vidimo otprilike. S čim da vam poredim? Sa mandarinom, na primjer. Eto, jedna manja, srednja onako mandarina, ne baš one mali. Tako napravite loptice. Kaže, najbolje ti je da izvagaš, znaš, pitaćete koliko je teška koja loptica. I dok ja opra ruke i odo da nađem vagu i pripremim, ja se vrati pola suđuke nema. No comment. Idemo od ove prve, ona je već malo i narasla. Gledajte, možete sada prstima, a možete i ovim malim valjkom, kako vam je lakše, lakše mi nešto prstima ovako
A jest, lakše mi je prstima. Evo, napravite jednu površinu. Ne mora to biti aman pretanko. Da vidim. Tako. Gledajte, ovdje imam ple sa papirom za pečenje. Ovdje koliko imamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komada ćemo imati. Vama ako je puno toga i želite napraviti, evo, vas je 2, 3, samo tijesto ostavite u frižider, dobro ga ušuškajte, po mogućnosti neka dobra zdjela sa dobrim poklopcem koja ne pušta zrak unutra. Imate tijesto za večeras, recimo za uštipke, sutra za uštipke ili picu ili bilo koje dizano tijesto. Tijesto punjeno ćevapima. Jeste li to gledali, punjeno tijesto moje sa ćevapima? Jao, kakva je to fantazija. Naravno, ćevapi se prethodno obrade, a kako, pogledajte u tom mom videu na YouTube kanalu, naravno, Kuhaj i peci. Idemo dalje. Dakle, ja ću iskoristiti mislim da ću možda iskoristiti sve ovo, ali o tom potom. Ovdje imam kečap, može i obični paradajz sos iz tetrapaka, kečap i malo origana i malo maslinovog ulja. Samo da dobijemo još jednu dodatnu aromu, nećemo mi toga puno stavljati jer meni je kečap sam po sebi previše onako sladak i nešto ga i nisam baš ljubitelj, više volim ovaj paradajz, neki kiseliji onako. Dakle, malo salame, malo sira i naravno ove suđuke. Tako, da vidimo je li nam to dovoljno, jeste. Ovo sada sve fino zatvarate, dobro slijepite prstima. Evo, pogledajte, ovo trpate nazad, tijesto slijepite. Tako. Prevrnete i evo šta dobijete. Ostavite malo sa strane dok pripremite ostatak. Zavisi, kako rekao, koliko ćete komada. Tako. Evo, ostalo mi je svega baš za ovu jednu picu, recimo. Evo odmah suđuku i sir zajedno. Mene suđuku i sir, suđuku i salamu, parizer. Tako, još malo nam je sira ostalo. I to je to. Vjerujte, kod mene ovog dizanog tijesta nikad nije dovoljno u kući. Uvijek od njega možete napraviti što god hoćete. Bitno je samo umjestiti ga na vrijeme, da ono fino svoje odleži, a ono može stajati u frižideru dobro ušuškano, pa sigurno 3-4 dana. Tako da bez problema možete sebi olakšati svaki dan i ručak i večeru, pogotovo ko ima malu djecu, njima je to super interesantno malo ukrasti, ušarati kečapom ili šta već koristite. Možda imate neke zdravije varijante za picu, ukoliko imate svakako mi napišite u opis videa, jer ja, kako rekao, nisam ljubitelj baš nešto kečapa, ali eto, uvijek ga doradi malo sa ovim origanom, sa maslinovim uljem, eto čisto onako da mi promijeni aromu. Evo ga, gotovo, hajmo raščistiti ovaj nered, idemo dalje. Evo ovdje imamo onu žumance s početka, samo ćemo ga malo posoliti, umutiti i dodati mu malo mlijeka. Sve ćete imati u opisu videa sastojke koje sam potrošila. Mlijeko je domaće, tako da ovo će baš biti super. Nakon što smo ih fino upakovali, sada ćemo s ove kontra strane, znači ona ostaje dole kako smo i redali, a ovu gornju stranu ćete umočiti u ovo jaje. Vidite kako sam uhvatila za ove špiceve, pa ususam i onda ćete sve to fino da prebacite na ple. Morat ćete imati dovoljno mjesta za sve komade, pa ćemo ići u koso tako da se ne zalijepe. Uključit ćemo rernu fino da se dobro zagrije, a mi ćemo makazicama, ja imam ovih kuhinskih malih makazica koje ne dam njima da se igraju s tim, makazicama ili skalpelom ako imate mali onaj
morate imati u kuhinji nešto oštro uvijek što ne smijete njima dati da koriste u kućanima. Ćete razrezati ovo tijesto kako god hoćete, na način koji hoćete. Evo ja ću to ovako, znači na 3 mjesta. Oslobodit ćete tijesto pritiska tako da će možda, ali to možda mi je kod mene uvijek u rezervi, manje će curiti dole kroz onaj sastav gdje smo spojili tijesto, ali opet kaže možda. Ništa ja ne smijem garantovati dok ono ne izađe. Jesam li ovaj razrezala? Nemam pojma. Hajde, ponovo ću. Dok ono ne izađe iz rerne i dok ja tu ne vidim svojim očima kako to izgleda. Dakle, rerna je uključena, sve je spremno za pečenje, sve ćete imati u opisu videa, sastojke, vrijeme pečenja, ostalo ste evo vidjeli. Vrlo jednostavno za napraviti, mislim, isto jelo koje pravite često, samo mu malo date drugačiji izgled. Eto, kao i gospođa kad se ofarba, nije više crnka, sad je plavuša, jel tako? Evo ih, jao kako ovo dobro miriše, a kako meni bar super izgleda. Baš je onako primamljivo. Evo kako rekoh, dok tijesto ne izađe iz šporeta ja mu ništa ne vjerujem. Iscurilo je gdje god je moglo da iscuri, iznerviralo me, ali šta to mene briga, sve će to fino da se pojede. Ovaj sir kad se ohladi na ovom papiru pa ga otkinete onako, on hrska, sve je to divno, krasno, ništa se tu nema baciti osim papira. Eto, to tako izgleda na kraju. I onako baš je, da kažem, poglomazno sam ja to napravila. Tako da evo ovaj jedan komad je recimo za školsku užinu top. Odličan. Tako da, eto, toplo preporučujem. Nadam se iskreno da vam se dopada recept. Ukoliko vam se dopada, obavezno napravite, naravno, logično, jel? Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!